बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम अब्दुल समद है। मैं कराची से अजहर जी का मुरीद बात कर रहा हूँ। अल्लाह हज़रत की ज़िंदगी में सेहत में बरकत नसीब फरमाए और शैतान के शर से हज़रत जी की हिफाजत फरमाए। मेरे दो सवाल हैं छोटे बेटे से। एक सवाल तो मेरा ये कि मैं ना अल्लाह का वजीफा कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 4 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं, तो आगे हज़रत जी क्या हुक्म फरमाते हैं उसकी लिहाज से मैं उसको कर सकता हूँ। दूसरा सवाल मेरा ये था कि मेरी ना सोशल लाइफ ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, क्योंकि ना मुझे हमेशा ये खौफ रहता है कि अगर मैं कहीं बाहर गया रात में कहीं पर भी, तो उसकी वजह से मेरे बजाय की चीज़ों में कमी आ जाएगी, या मैं उसको मतलब डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, उसका के लिए नागा हो जाएगा, तो बाद में कज़ा करना पड़ेगा। तो इसके लिए हज़रत जी कुछ रहनुमाई फरमाएं कि मैं क्या करूँ, उसको किस तरह हैंडल करूँ। दुआओं की दरख्वास्त है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हज़रत से इसकी तफसील समझ। माशाल्लाह माशाल्लाह, जहाँ तक पहले वजीफ़ा का ताल्लुक़ है माशाल्लाह आपको वो पूरा हो गया है, मुद्दत पूरी हो गई है, तो बहुत अच्छा है। अब यह कि तज़किया वर्कशॉप के अंदर भी मैं आपको जो अज़कार बता रहा हूँ, उन अज़कार को आप जारी रखें। 3 जो है वो अज़कार बता चुका हूँ मैं, अशगाल भी हैं अज़कार भी हैं, तो उनको जारी रखें इंशाअल्लाह, उससे आपकी रूहानी तरक्की होती रहेगी। अगर अल्लाह का इसमें कलंदरी की मुद्दत आपने पूरी कर ली है, तो अब ये 3 जो आमाल मैंने जो है तज़किया वर्कशॉप में बताए हैं, इनको पल्ले बांध लें, इंशाअल्लाह आपको तरक्की होगी। और बाकी आप कह रहे हैं कि ये इन चीज़ों की वजह से मामूलात वज़ाइफ में लगने से आप कह रहे हैं कि वो आपकी सोशल लाइफ ख़त्म हो गई है। ये सोशल लाइफ भी ख़त्म ना करें, आप जो उसको स्केड्यूल करें। आप जो किस वक्त में आपने क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और बाहर जो कि लोगों में कितना वक्त देना है, दोस्तों में बैठना है, बीवी बच्चों को वक्त देना है, अजीज़ व अकारिब के मिलना है। क्यों कि हुकूक़ इबाद भी साथ साथ सोशल लाइफ के चलना ज़रूरी है। बिल्कुल कट कर बैठ जाना ये भी मतलूब नहीं है। हाँ, यह है कि ये महमूद बात है कि आप जो है वो ज़्यादा वक्त अल्लाह तबारक व तआला की याद में दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यह है कि उनको औकात को तकसीम करके चलें। इसलिए जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सहीफ़ों में क्या बात थी, उन सहीफ़ों में क्या बात थी कि जो कुरान करीम सूरत आला में जो फरमाया कि सूफ़ इब्राहीम व मूसा, तो फरमाया कि इब्राहीम और मूसा के सहीफ़ों में क्या ऐसी हिदायत थी, ये सवाल किया। उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सहीफ़े में दानाई और अक़ल की बातें थी, और फरमाया उनमें से एक बात ये थी कि अपनी ज़िंदगी के औक़ात को 4 हिस्सों में तकसीम करके चलो, 4 हिस्सों में तकसीम करो। फरमाया एक हिस्सा अल्लाह तबारक व तआला की इबादत का हो, और दूसरा हिस्सा फरमाया कि अपने कस्ब मुआश का हो, कमाई का हो, और तीसरा हिस्सा फरमाया कि अपनी मनपसंद खाने पीने का हो, आपका जी चाहता है ये खाना है ये पीना है, मनपसंद खाने पीने चीज़ों का हो, और चौथा फरमाया तफरी का हो कि आप बाहर निकलें, मिलें, लोगों के पास जाएं, घूमें फिरें, अपनी तफरी तबा का हो। फरमाया ये 4 हिस्से ज़िंदगी के बनाकर जो चलता है, फरमाया वो अक़ल वाला है, वो अक़लमंद है। तो अक़ल का तकाजा आज भी यही है, और मैं कहा करता हूँ अपनी ज़िंदगी के ये 4 हिस्से बना के चले। एक इंसान का ज़ाहिर की इबादत में वक्त लगाना है, एक हिस्सा इंसान जो है वो अपने कस्ब मुआश में लगाए, एक इंसान अपनी जिस्मानी लज़ाइज़ के अंदर इस्तेमाल करे, अपने बीवी बच्चों के साथ जो है वक्त स्पेंड करे, और एक फरमाया कि वो अपने खाने पीने की लज्जतें जो हैं उनको पूरा करे। तो अब इसके अंदर इंसान जब इन चारों चीज़ों को लेकर चलेगा, तो कभी भी इंसान जो है वो तबीयत के एतबार से बेजार नहीं होता। अच्छा खा भी रहा है, अच्छा पी भी रहा है, अच्छा पहन भी रहा है, ओढ़ भी रहा है, क्योंकि ये भी आपका एक ज़िंदगी की चाहत का हिस्सा है। और अब कमा भी रहा है, रिज़्क़ हलाल कमा के अपनी ज़िंदगी को आसूदा कर रहा है, अपनी बीवी बच्चों के साथ है, अपनी जिस्मानी ज़रूरियात और तकाज़े ख्वाहिशात नफसानी वो भी पूरी कर रहा है, और फिर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए भी खड़ा है, और फिर कस्ब मुआश के लिए भी है। अब इस तरीके से आप ज़िंदगी लेके चलेंगे तो इससे ज़्यादा खूबसूरत इस्लाम कोई नहीं है। फिर लोग कोई ये नहीं कहेंगे यार इस्लाम बड़ा खुश्क मज़हब है, यार इस्लाम के अंदर तो हंसना भी मना है। फरमाया कोई हंसता तो कहते हो जानब याद करो, मौत याद करो, हंसना मना है। नहीं भाई, इस्लाम में कोई हंसना मना नहीं है। इस्लाम में गफलत मना है, गफलत से मना किया, हंसने से मना नहीं किया। और हंसना आमतौर पर गफलत का बायस बन जाता है, इसलिए कह दिया कि हंसने में इतदाल रखो ताकि गफलत तारी ना हो जाए। लेकिन अगर एक आदमी गाफिल नहीं है और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ भी मुतवज्जे रहता है, 100 दफ़ा से 10 दफ़ा कह के लगाए, उन कहकों को किसी ने मना किया।
بلکہ اس پر مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا اچھا قصہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ہم سب جو ہے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء بیٹھے تھے اور خوش گپیاں کر رہے تھے، اور خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ جو ان میں ذرا سینئر تھے، وہ کہتے وہ ہمیں چٹکے سنا رہے تھے، شعر سنا رہے تھے، لطیفے سنا رہے تھے، ہم سب کہہ کے لگا کے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ اب یہ اس عرصے وقت تک یہ سلسلہ چلتا رہا، تو اچانک جو خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ نے پوچھا، بتاؤ اس صورتحال میں جب ہم کہہ کے لگا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، ان میں بتاؤ کس کا دل اللہ کی طرف متوجہ رہا؟ اب سب ہم چپ کہتے ہیں، حضرت اللہ کی طرف کہاں متوجہ، ہم تو کہہ کے لگا رہے ہیں، اللہ کی طرف تو کوئی توجہ نہیں۔ فرمایا کہ نہیں، اس خوش گپیوں میں بھی میرا دل اللہ کی طرف متوجہ رہا، میں ہنسا بھی رہا ہوں، ہنس بھی رہا ہوں، لیکن قلب میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھا۔ تو فرمایا کہ یہ جو ہنسنا ہے، اس ہنسنے پر تو اللہ میاں خوش ہوتے ہیں، کیونکہ دیکھو مثال بڑی خوبصورت دی۔ فرمایا کہ 4 بیٹے باپ کے تابعدار ہیں نیک، ایک نافرمان ہے جس سے باپ ناراض ہے اور وہ باپ کو منا بھی نہیں رہا۔ اب یہ 5 بیٹے بیٹھے ہیں، اب یہ آپس میں ہنس رہے ہیں، وہ بھی بھائیوں کے ساتھ بیٹھا ہنس رہا ہے۔ اب باپ کو 4 کا ہنسنا تو اچھا لگ رہا ہے، 5ویں کا اچھا نہیں لگ رہا، اس کو اس پہ تب چڑھ رہی ہے کہ بے ادب گستاخ، دیکھو میں اس سے ناراض بھی ہوں، میری نافرمانی کرتا ہے، اور دیکھو کتنا خوش پھر رہا ہے، اس کو یعنی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے میری ناراضگی کی۔ تو اس کے ہنسنے پر ابا کو غصہ آ رہا ہے، باقی 4 کے ہنسنے پہ ابا خوش ہو رہا ہے کہ اللہ ان کو اور ہنستا رکھے، کیونکہ میرے تابعدار بچے ہیں، ہنس رہے تو ماشاءاللہ خوش ہے۔ بالکل اسی طریقے ربا جو ہے، ربا بھی اپنے بندوں کو دیکھتا ہے، فرما بردار اگر ہنستے اور کھیلتے ہیں، ربا خوش ہوتا ہے کہ میرے فرما بردار بندے 5 وقت نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، تلاوتیں بھی کرتے ہیں، اور اب دوست بیٹھ کے ہنس رہے ہیں، تو اللہ ان کے ہنسنے پر مزید رحمت نازل کرتا ہے۔ لیکن ان کے ساتھ نافرمان جب ہنستا ہے تو اللہ کو اور غضب اس پر ٹوٹتا ہے کہ دیکھو میں اس سے ناراض ہوں اور میری نافرمانی کے راستے پر ہے، اور یہ اتنا مطمئن ہے اور ہنستا پھر رہا ہے، تو اللہ کو اس کے ہنسنے پر غصہ آ رہا ہوتا ہے، لہذا اللہ کا غضب ٹوٹتا ہے، لہذا اس کا جو ہنسنا ہے اس کے چہرے کے نور کو سلب کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے زیادہ ہنسنا چہرے کے نور کو سلب کر دیتا ہے، دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ فرمایا وہ جو نافرمان کا ہنسنا، اس کا دل اور مردہ ہوتا چلا جاتا ہے، اس کے چہرے کا نور کھینچ رہا ہے۔ لیکن فرما برداروں کے ہنسنے پہ ربا اسی طرح خوش ہوتا ہے جیسے ابا فرما بردار اولاد کے خوش ہونے پہ خوش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے فرمایا، اس لیے وہ کہ ہنسنا منع نہیں ہے، غفلت منع ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے آپ اپنی سوشل لائف ختم نہ کریں، جیسے میں نے بتایا کہ 4 حصے زندگی کے کریں، ایک اللہ کا حصہ ہے، اور ایک کسب معاش کا حصہ ہے، ایک اپنی یہ جسمانی جنسی لذتوں کا حصہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ انسان ہے تو وہ حصہ ہے، اور چوتھا جو من پسند کھانے پینے گھومنے پھرنے کا ہے۔ کبھی کبھی انسان کا دل کرتا ہے چلو فلاں ہوٹل میں جا کے اچھا سا کھانا کھاتے ہیں، جا کے آپ بھی کھائیں، جا کے آپ بھی پکنک منانے کے لیے جائیں اور وہاں مرغا جو وہ روسٹ کریں، یا بکرے کے اندر پیٹ میں بریانی بنائیں اور کھایا کریں۔ اب یہ نہ سوچے جنت میں کھائیں گے، یا کھانا سیکھو گے تو وہاں ملے گا بھائی، یا کھانا نہیں سیکھو گے وہاں کیا ملے گا۔ تو اس لیے بھائی اس سے کھانے سے منع نہیں کیا، یہ 4 حصے بنا لیں، اور جن لوگوں نے اس پہ عمل کیا ہوا ہے وہ شادیانے پہ جاتے ہیں، کہتے ہیں اتنا خوبصورت اسلام، اتنی خوبصورت زندگی، ہمیں تو پہننے اوڑھنے کھانے پینے جینے خدا کو یاد کرنے کا مزہ آ گیا ہے۔ لہذا آپ اس خوف میں کہ میرے معمول نہ ٹوٹ جائیں، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ جو آپ اپنی سوشل لائف ختم کر لی ہے، تو یہ ایسا نہیں ہے، اس انداز سے نہ چلیں، بلکہ سب چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ آمین، بہت شکریہ۔